लंका गुंड पड़ो पकईले हाँ से था लुण पड़ो स्वाद अनुसार पियाज पियाज भी दली सार दली जा गोड़ गुपचुप माल थुआई लंका गुंड भी पड़गला खाली जलजीरा पका हम घंटा हम आपटे आलू रेडी है ओके रेडी देख देख तुम चेकिंग कर ना मु जानी पार लुण पड़ी ना जानी पार कौन कह हाँ ये जलजीरा पका हम बास सिरी पकई जलजीरा जलजीरा तो दीटा चिवा पका ओहो के दिन है आसला सेव पड़ो सेव ये दीटा बल दीटा बल दीटा पड़ो हम बल तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। छिंडे चिचरी ऐसे बोला बर्तमान गुपचुप गोटे प्लेट साइज थाली स्वाद जीव बास बहुत बढ़िया
हेलो गाइस देखो तो हमारा टी गुच्चू क्या खाओ जल्दी गणा होची ग्रस 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 हाँ ମାନେ ପାଞ୍ଚଟା ଖାଇସାରିଲିଣି। ନା ନା ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଏବେ ହେଇଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିଟା ଦିଟା ଖାଇପାରିବନି ଭାଇ ଖାଇପାରିବନି ଚାରିଟା ତିନି ଚାରି ହଉନି ହଉନି ଛୁଆ ଭାଇ ହଉନି ପାଣିରେ ବୁଡୁନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ପାଣିରେ ବୁଡିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ପାଣିରେ ବୁଡିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଗୁଲୁଆରେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ହେଲା ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା ନା ହେଇନି ଅଛି ଅଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆଉ 40 ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ 15 ସେକେଣ୍ଡ ଜଲ୍ଦି 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 ନା 5 ସେକେଣ୍ଡ ଧରେ କାହିଁ କରୁଛୁ ନା ଆଗେ ସେ ଆଉ 10 ସେକେଣ୍ଡ। ହେଇଗଲା 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 ଆଉ 5 ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ 5 ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ 5 ସେକେଣ୍ଡ 1 2 3 4 5 ଷ୍ଟାର୍ଟ